कन्टेन्ट क्रिएटर यूट्यूबर प्रसेनजित साहानि मालखुंगो गोबांमा रां मारिनि सिधि गोरान मालाय मुंनि पार्टी मुं रोखसाबै बिनि मुं हामिया खालायना नायखा होनै प्रसेनजित साहानि नगनि बर' गामिनि लुकुरग साका ते यूट्यूबर प्रसेनजित साहानि सामो बाचाखा कक शिलचामुं मेलागर पुरसभानि चेयरमैन अनामिका घोष पाल रायनि मुंगै प्रसेनजित साहानि नगनि बरक ते आमचिनि लुकुरग स्राय स्राय सुंमुं तिसाखा पुलिस पार्टीमा थायो सगैना सका मेलागरनि पुरसभानि चेयरपर्सन अनामिका घोष पाल राय बाहायके सावै मानखाजे ठाकुर पारानि प्रसेनजित साहानि नग एबा मालखुंग रायदासया मानै तंगो हनै लुकुरग साका चेयरमैन साक बायथां DCM no ककदुगनि बिसिंतै गोरोंखा तै बेबाक साका फियाबा कगंखा चेयरमैन अनामिका घोष रायपाल बाहायके साइमानमा कलाय मेलागर थानाव थांगै संमंगति सलायखा प्रसेनजित साहानि बिहिक तै आमचिनि लुकुरग जतन कथालायै चेयरमैन अनामिका घोष पाल रायनि मुंगै मामला खलायखा मेलागर थानाव थांलायै तै अ पार्टी मुं रोखसाबै सयलायमातै नायचिर मुं खलायना बागै साका फाइनै साल जुदिसे चाया खलायमा गरैतितै प्रसेनजित साहानो माजरा रोजा खाहिके नांखे खलाव अंखरै खरांति सनाय हनै सालायखा प्रसेनजित साहानि बिहिक तै कामनि लुकुरग আমরা এসে আমাদের পাড়ার ছেলে প্রসেনজিৎ সাহার যে মিথ্যা কেসে ফাঁসাইছে চেয়ারম্যান ম্যাডাম তার সুস্থ বিচারের লিগে আমরা আজকে জানাতেছি কেস দিতে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে আমরা পাল্টা কেস করতেছি আমরা একটাই দাবি সবাই পাড়ার মানুষ অনেকে আছে যদি চেয়ারম্যান ম্যাডামের যদি 24 ঘন্টার মধ্যে অ্যারেস্ট নাও আমরা কালকা রাস্তা অবরোধ করে দেব পাড়ার আরও লোক দেখবেন কি হারে এটা বৃহত্তর আন্দোলন কীভাবে হয় আমরা এর দূরই দাবি আজকে বেনিজ চুপলাটা ফাঁসাইছে থেকে আমি এখন সুষ্ঠু বিচার চাইতেছি রাজ্য সরকারের কাছে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহের কাছে আমরা সবাই চাইতেছি যে একটা সত্যের মতো লড়াই করে সেরা যে আমার স্বামীর এইভাবে জেলে পাঠিয়ে দেয় তো কেউ মানে সত্যের বিরুদ্ধে কেউ যেতে পারতো না মানে অসত্যের বিরুদ্ধে যেতে পারতো না সবাই এরকম একটা কেসে ধরে দেয় বাসা দিব কিন্তু অনেকে গাড়ি থাকে রাস্তার মধ্যে যে কোনো কে গাড়ি মাল ঢুকাই দিব দিয়ে সেরকম কি এটা আপনারই